Hay mga langga, so na naman kita karon sa buog sa Buanga Sibugay, dili gyud ako pakyason ang pagbisita sa ilang public market. I don't know ha, every time nga makabisita ko, makauli ko diri sa buog, ang public market gyud akong ginauna og bisita. Samot na sa isdaan nga part. Ambot lang maglinkling nga akong mata makakita isda nga makuan ko ba ma-amaze ko sa kapresko, laylay color. Ambot lang naman po isda dito sa mua pero ambot lang anong lahi gyud ni kung atuag yung liyutang natawhan ng atong laagan. As you can see, daghan kay marang no kay season karon diri sa buog ug marang. Unya perting baratuha, makakaon jud ka og lami, unya hinog gyud sa punuan tamis ug makaingon jud ka nga this is it. Mas scam gyud ka kung dito mi sa lanaw kay ubay-ubay gyud na maligyag marang ditong dapita nga hilaw sad. So madismaya ka ba? Nya diring dapita hinog gyud siya no nga imong maabrihan unya hinog pagikan pa gyud mismo sa punuan. Kabalo ba mo tag pila ra ang buok? Upat 50, naitag 20. Unya dagko na gyud siya dili na gyud ka makaingon nga bati gyud siya sulod kay pag abli ni magwapa man wa gyud ka na scam. Mauday ni siya ang terminal diri sa buog kay paingon man ta sa isdaan nga parte sa ilang public market unya moagi gyud ta diri sa terminal no. Unya makaingon ko ba ngano ganahan jud kay ko diri di ay kay diri na ko makita ang mga isda nga klase-klase. Wapa unya presko pa kaayo makaingon ka ba kalami tuwahon kalami sugbaon. Karon lang yung orasa kay buntag ko ni anhi wala pa kayo mga isda pagkahapon ni daghan jud kaayo sila no. Unya na-amaze ko sa presyo kay ngano man perting baratuha ngano sa uy di na ako magtel. Basta mahal dito sa muag yung dapit daghan jung mahal. Diri kay barato. Unya nakaingon ko ba nga grabe man ka presko uy. Unya lami kay murag tamis jud kay mga sabaw. Makaingon ko ba nga uy ang tagduol pa lang gyud unta no. Kung duol pa lang gyud unta sige lang gyud tagtuwaan ni. Bitaw na po sila seafoods nga parte sa ilahang baligyaanan. So diri ko nahunong gamay kay ngano man lami kay ilang litob, ilang lampirong, unsa pa ningan sa uban imagine oh. Pero tirag yung baratuha. Unya makaingon jud ka nga presko og lami gid kaayo. So makaingon jud ta ba nga dami kay balik-balikan ni merkado every time nga mauli gid ko diring dapita oy. Basta ganahan jud kay ko ani. Ganahan jud kay ko mobisita. Shout out sa atong mga tindira drag tindiro. Bagni sila kabalo nga nag-vlog ko. Igor gid ako nagipang videohan. Mo rin siya dagway sa buog no, silang merkado. Wa pa na gyud ako nag improvement ang buog. Mao to siya. Bye. God bless everyone.